العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. فظن الجاهلون جاهلوش مسلاቸው ይላል ጃሂሎች ተጠራጠሩ ጃሂል ያበጥርጣሬ ነው ሁክሙን የሚመሰርተውና ጃሂሎች አሏቸው ተጠራጠሩ መሰላቸው يعني بوجوه هذه الاحاديث የነዚህ ሐዲሶች መንገዶቻቸው ጥሩቆቻቸው انها متناقضه እርስ በራሳቸው የሚጋጩ የሚጻረሩ ይመስላቸው ጃሂል እንደዛ ነው የሆነ ነገር ሲናገር ያሌላ ይመስለዋል የኛው ስትናገር ያለኛው ሌላ ይመስለዋል አይ ሰውዬ ንግግሩን በንግግሩ አፈረሰው ካለ መረዳት የተነሳ ማለት ነው እና فظن الجاهلون بوجوه بطرق هذه الاحاديث ማለት እነዚህ ሐዲሶችን يعني መንገዶች የማስታረቂያ መንገዶቻቸውን ምን ማለት ነው የሚለው ላይ እነሱን انها متناقض ናቸው ብለው እርስ በራሳቸው የሚገጫጩ የሚፈራረሱ መስለው ጠረጠሩ ይላል ለምን اختلاف العدد አሁን ቁጥሩ ስለተለያየ አንድ ቦታ ላይ 4 አንድ ቦታ ላይ 5 አንድ ቦታ ላይ 7 አንድ ቦታ ላይ 8 ስላለ وهي بحمد الله ورحمته الحمد لله بالله باذنته بسبب እንግዲህ بحمد الله ورحمته አዛይ ስለሆነ አላህ መስጉን ስር የሆነው ጌታ الحمد لله بعيدة على التناقض ከእርስ በርስ ከመጋጨት በጣም የራቁ ናቸው ሊመስሏቸው ይችላል አንዳንድ ሐዲሶች እርስ በራሳቸው የሚጋጩ የሚመስሉ ሐዲሶች አሉ ግን አይጋጩ መንገዱን ማወቅ ብቻ እንዴት ነው ይሄ ምን ላይ ነው የሚሰራው የኛው ምን ላይ ነው የሚሰራው ይሄ ቦታው ምን አይነት ቦታ ነው ይሄ የት ቦታ ላይ ይሰራል ተከፋፈሉ ይችላል በስራ وانما وجوهها ይላሉ እንግዲህ መንገዱ የማስታረቂያው መንገድ የማስማሚያው መንገድ ما اعلمت ከነግሬያለሁ በተደሩጅ ነው የመጣው ብለናል እስልምና እየተጨመረ እንትን ይያለ እንዳሳወቁ አሳውቅ ያለው ይላሉ من نزول الفرائض فرائضዎች እንዴት እንደወረዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታዎችን እንዴት እንዳወረደ بالإيمان فرائض الإيمان فرائض الإيمان የኢማንን ግዴታዎች እንዴት አድርጎ እንዳወረደ ሙተፈሪቀን ለያይቶ ማለት ነው በአንድ ጊዜ አይደለም ያሸከመን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀስ በቀስ እየተለማመደ ያለማመደ ነው አላህ فكلما نزلت واحده እንግዲህ አንድ በወረደ የሆነ የኢማን من فرائض الإيمان አንድ በወረደ ጊዜ الحق رسول الله ነብያችን ያስጠጉታል ያቀላቅሉታል ወደ ኢማን الحق رسول الله عددها بالإيمان ቁጥሩን የኢማንን ቁጥር ይጨምሩታል ወደዛ ያቀላቅሉታል ማለት ነው ثم كلما جدد الله له الله ባደሰላቸው በጨመራቸው ቁጥር منها من فرائض الإيمان كلما جدد الله له منها أخرى ليلة በጨመራቸው ቁጥር زادها في العدد ቁጥሩን እየጨመሩት ይሄዳል حتى جاوز ذلك 70 كلمة كسب اسكمل الإيمان بدع و70 شعبة ميلان يمجرشوا إن شاء الله كذلك في الحديث المثبت عنه كنبياتنا إذا رجعت حديث من الزوم أنه قال الإيمان بضعة و70 ومثل إيمان 7 صوست اسك 7 جزءان كفل الله أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله تلك يا إيمان كفل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن وأدناها تنش متبالها إماطة الأذى عن الطريق تنش كم يبالو تستمرت كمن قال لا انقفاط المانسات انقفاط الماسوقد شهر المانسات من قال لا የሚያስቸግሩ ነገሮችን ማንሳት ማስወገድ ይሄም ኢማን ነው አመል አይደለም ኢማን قال أبو عبيد بن سلام رحمه الله قال حدثنا أبو أحمد الزبيري إلى عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا يقدمون هذا الإيمان بضعة و70 يا الله له حديث سنبيه
وإن كان زائدا في العدد يعني قطر بيጨምር እንኳን عدد بيጨምር እንኳን فليس هو بخلاف ما قبله ግን ከዛ በስተፊቱ ካለው ጋር አይጋጭም የሚጋጭ ነገር የለውም አይጣላም ማለት ነው ከበስተፊቱ ካለው ጋር ወይንማ تلك داعم የበስተፊቶቹ ቀደም ያሉትን እንደ መሰረት እናደርጋቸው ዋና መሰረት ዳዒ ምሰሶ የቤት ምሰሶ አለ አይደል ይሰራ ምሰሶች አሉ እነዚህ ምሰሶች ከሌሉ መቆም አይችልም እነዚህ ምሰሶች ቆመው ደግሞ ካልተሰራ ቤቱ ከላይ የእንትኑ ካልተሰራ የምናምኑ የለውም ከማለ የለውም አው የእንትኑ ብቻ ምሰሶ ተሰርቶ ሌላ ነገር ከሌለው ይጠቅማል አይጠቅምም ተከማለው ልጆች لا ينفع وانما تلك داعم واصول ናቸው ምሰሶች መሰረቶች እናርጋቸው وهذه فروعها እነዚህን ቀንዘል እናርጋዋለን ማሞያ زائدات في شعاب الايمان የኢማን ቀንዘሎች ላይ የኢማን ክፍሎች ላይ መጨመር ማለት ነው የኢማን ክፍል አለው ክፍሉን መጨመር ነው يعني አጅዛኡን ተጨምረዋል የሰው ልጅ ሲፈጠርኛው ብዙ አጅዛ አለኝ ራስ እግር ሆድ ደረት የተለያዩ ነገሮች አሉ ጆሮ ብዙ ነገር አለ من غير تلك الدعائم ከነዚያ ከምሰሶቹ ከዋና ከምሰሶቹ ውጭ ሌላ ሹዓብ ኢማን ሹዓብ አለው جزء አለው ክፍል አለው ማለት ነው فنرى والله اعلم ان هذا القول قول ابو عبيد 73 ምናምን የሚለው ان هذا القول اخر ما وصف به رسول الله يا الله መልእክተኛ የመጨረሻ ገለጻ ያደረጉት ይሄ ነው ይላል የመጨረሻ የኢማን ቁጥር ያስቀመጡበት የመጨረሻው ነው ይሄ በቃ 70 ምናምን بضعة وسبعون والله أعلم بالوال ما وصف به رسول الله الإيمان إيمان النبيات يقلصبت يمچرشون قطر يازوين لأن العدد إنما تناهى به قطر الزلاين يالك قطر يالك أما الزلاين سبامنا وبه كملت خصاله يإيمان عينته الزلاي مولتوال والمصدق له لازم ማረጋገጫው قول الله تبارك وتعالى اليوم ብሏቸው 80 ምናምን ቀን የተቀመጡ 80 ቀን ከዚህ ቁርአን ከወረደ በኋላ ዙልሂጃ 10ኛው አመት ላይ ዙልሂጃ 10ኛው ቀን ላይ ሙሐረም ዛሬ 10 ምናምን ቀን አለ 20 ሙሐረም صفر ربيع الأول لا ينادي يموت تساچو يقولوا له يعني يقولوا له على كل حال 80 عندك አካባቢ ነው የተቀመጠው ربيع الأول 12 ነው የሚሳቸው مولد እያለውን የሚያከብሩበት ቀን ነው ያችለው የሞቱበት ቀን እሺ قال ابو عبيد እና ይሄ ቁርአን ነው اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ብሎ ዛሬ ቀን አረፋ ጁሙዓ ቀን ጸጋዬን ዲናችሁን ሞላውላችሁ ጸጋዬን ሞላው ብሎ قال ابو عبيد بن سلام رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود يهودوش قالوا لعمر بن الخطاب يهودوش لا عمر بهالاج رحمة الله رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية يونش يعني إيشن آيات عن أبوات الله تقرؤات الله لو نزلت فينا على إن يوست وردا بنبر لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ያቺ አያ የወረደችበትን ቀን ዒድ በዓል ያኒ በዓል አድርገን እንይዘው ነበር አላቸው እና ያችን አያ አመጣላቸው فذكر هذه الايه ያችን አያ ነገራቸው አለ يوم اكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي فقال عمر إني أمت والله إني أمت لا أعلم أو قال له حيث أنزلت يد سفران دوردش سفران رسول وأي يوم بيتنياو قال دوردش وأي يوم أنزلت بمن قال دوردش أنزلت قالوا بعرفة عرفة لا يزرج عندنا حجركم صلى الله عليه وسلم عرفة وكفر عرفة عليكم ورسول الله واقف بعرفة نبياتنا عرفة عليكم قال سفيان وأشكو تترطروا يا عمر سيونو قال يوم الجمعة أم لا الجمعة كان يمتلوان قال عرفة عليكم جمعة كان يمتلوان تترطر له أفجات له ليتنو علش يدش በሌላ ግን ሰብታለች እሳቸው ተጠራጥረው ተዋት ሸክ ካለባቸው የሆነ ነገር አይናገሩ ጥንቃቄ ያላችሁ ሰለፎቻችን እርግጠኛው ነው የሚናገሩት حفظ ላይ ተጠራጠሩ አይች ነገር واقفون بعرفة يوم الجمعة የምትለው ተጠራጠሩበት يوم الجمعة ተዋት ተጠራጠረሉ قال أبو عبيد بن سلام رحمه الله قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أنه قال تلا ابن عباس عبد الله بن عباس أنبب هذه الآية اليوم أكملت لكم وعنده يهوديون بعد أجابته يهودا كتبنا فقال اليهودي لو أنزلت هذه الآية آية وردا بنبر فينا بنيا وستالج لاتخذنا يومها عيدا صاي وردت شبتن قد بقال أدرجون نيزو نبر قال ابن عباس أسفر فإنها نزلت الصام موقعت الله قالوا وردت شرط في يوم عيد يعيد كان عيد من عرفة يوم جمعة كان ويوم عرفة يا عرفة عرفة جمعة عرفة يتكبر كأنه عرفة يتكبر سفرانه قال له أسفر قال أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عمرو بن شراح أنه قال نزلت عليه بس يا عبد الله بن عباس بس ساتشو لا وردت وهو واقف قوموا بعرفة عرفة سفر عليه حين محل الشرك وحين زال الشرك شرك بتوجد بتأفى بتنكتعكت ጊዜ وهدم منار الجاهلية የጃሂልያው ምልክት በጠፋ በፈራረሰ ጊዜ ولم يطوف بالبيت عريان በካዕባ ራቁታቸውን ሰዎች በማይጠውፉበት ጊዜ ነው የወረደው فذكر الله جل ثناؤه الله ዘገበልን ነገረን ውዳሴው የላቀው ጌታ كبرو يلاقو جيتا إكمال الدين دينون مملاته في هذه الآية بزش آية دينون دمولا نقرن وإنما نزلت في الماء يروى عندما يورد شوية آية قبل وفاة النبي النبي كما موتاتشو بفيت بإحدى عندنا ني 8 يالكوت بإحدى وثمانية عندكن 8 عندكن ነብያችን ከዛ በኋላ ሞቱ ከመሞታቸው በፊት ከ80 አንድ ቀን በፊት ስንት ወር ማለት ነው 2 ወር ከ21 قال ابو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج كده زغبا እንደዚሁ حادث درسنا واصل فلو كان الإيمان إيمان بنبر كاملا لغنا سيمتا مولو هو متو بنبر بالإقرار إنه بملاس بمامن بيتشا بملاس بمناقر بيتشا ورسول الله بمكة نبي مكة اندالو نبي مولو هو وردوال يعني ويورد بنبر في أول النبوة وجمع نبي الناس يجمروا إيمان مولو هو وردو بنبر كما يقولون مرجعوش እንደሚሉት هؤلاء ما كان للكمال معنا كما يقولون مرجع الذين يؤخرون العمل عن الإيمان مرجعة من معناتنا إيمانا
ማን ነው አመልን ከኢማን ወደኋላ የሚያስቀሩ አንድ ሰው لا اله الا الله ካለ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد ካለ ተውሂዱን ካስተካከለ ምንም ባይሰራ خلاص አማኝ አመል ኢማን ውስጥ አይገባም አሉ ሱና ወልጀማዓ الإيمان قول باللسان اعتقاد مجمرة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وإصابة السنة نملت ما بنجمر ولا شيء وإصابة السنة على منهج السنة بس لفوش قدانا نجمر هذا الإمام وإصابة السنة أن المدرب يجمر هذا الشيء برباري لا يجمر هذا እና ይሄን አራት ታርገውት ወኢሳበቱ ሱና ምክንያቱም በሱና ካለት በነብዩ ፈረግ ነብዩ ሱና ሳትከተል ብሰራ ራሱ ጥቅም አይኖርም እና ይህ በነበረ ኑሮ ከማ يقولون هؤلاء እነዚህ ሙርጂዓዎች እንደሚሉት ما كان للكمال معنى اليوم اكملت ለሚለው ምንም ትርጉም አይኖርም اليوم ዛሬ ቀን ሞላሁላችሁ ለምን ያስፈልጋል መጀመሪያ ሙሉ ሆኖ ወርዷል ከተባለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اليوم اكملت ለምን ይላል አስፈልጋ ጆርጅ ሙሉ ሆኖ ነው የመጣው እስላም ኢማን የሙርጂዓ እምነት ሙርጂዓቱ الفقهاء ومرجعات القدامى እንደዚህ የሚከፋፈሉ ኢማም አቡ ሐኒፋ ሁሉ ተመተዋል በዚህ በኢርጃ እሳቸው እንኳን የሙርጂዓቱ الفقهاء ብለው የተወሰነ ተግባሩ ላይ ምክንያቱም በአመል ያከፍራሉ ይላሉ ኢማም አቡ ሐኒፋ ኪታባቸው ላይ እንግዲህ አመልን በእንትን ባያስገቡትም በተግባር አስገብተውታል ይላሉ እንትን ከሚሉላቸው ዑዝር ከሚያስቀምጡላቸው ነገር ውስጥ ኢማም አቡ ሐኒፋ በተግባር አስገኝተውታል ይሏቸዋል እሳቸው ተግባራው እንትናቸው አቋማቸው ተስራት የማይሰግሰው እስልምናው እንደሚወጣ ያው ስለዚህ አመልን ኢማን ውስጥ አስገብተዋል ማለት ነው በዛ ነው ዑዝር እንደሚሉላቸው እና ለከማል ምንም ትርጉም አይኖረውም ነበር አልየውም አክመልቱ ወቅ ወከይፈ ይከምሉ ሸይአን እንዴት ነው የሚሞላው አላህ የሆነ ነገር قد استوعبه ሁሉን ያጠቃለለ የሞላ የሆነ ነገር ማለት ነው ሁሉን የተቀለለ የሆነ ነገር وعطى على اخر ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው የተነገረን የያዘን ነገር እንዴት ነው የሚሞላው አሁን ኢማን ሞልቶ መጥቷል ከተባለ እንዴት ምክንያቱም መጀመሪያው ሞልቷል አላህ ኢማን ሙሉ አድርጎ ነው ያወረደው ከተባለ እንዴት አላህ ሞላሁላችሁ ይላል ምክንያቱም መጀመሪያው ነው ሞልቷል ከተባለ ምክንያቱም ያ ነገር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አጠቃሎታል ኢማንን ጠቅልሎ ይዟል ከተባለ እንዴት አድርጎ ነው የሚጨምረው አይሆንም قال ابو عبيد فإن قال قائل عند بايبل يقول طياقي بيطيق فما هذه الاجزاء الثلاثه والسبعون الذي سبع بضعه و70 የምንላቸው ክፍሎች ምንድናቸው እነማን ናቸው የታሉ ቁጥርልኝ አለ ሰው አይ አንድ ብቻ لا اله الا الله ተብሏል አላ ተብሏል ወአድናሃ ይማጡት አዛ ተብሏል እዛም አለ ያለው አልተጠቀሰም አምጣ የሚል ጥያቄ ቢመጣ ቂለ ነው ለም تسمى لنا مجموعه يعني ሙሉዎቹ አልተጠቀሱልን ነብያችን አልነገሩን فنسميها ልንጠራቸው ከሌ ልንላቸው ዘንዳ አዕላውንና አድናውን የተናገሩት غير ان العلم ነገር ግን ዕውቀቱ አሉ እናውቀዋለን እንዴት غير ان العلم يحيط عنها መሆኑን እነዚህ ሰባ ምናምኑን የሚያካብበው የሚጠቀልለው መሆኑ ይታወቃል من طاعه الله በቃ አላህን መታዘዝ የሚለው ይጠቀልላል ዘውስጥ አላህ ያዘዘን መታዘዝ ነብዩ ያዘዙን መታዘዝ ወተቅዋሁ አላህን መፍራት አላህ የከለከለውን መከልከል አላህ ያዘዘን መታዘዝ እዚህ ውስጥ በእርግጠኝነት ይገባል ወይለም ተذكر لنا في حديث واحد በአንድ ሐዲስ ላይ ባይወሳልን እንኳን ምክንያቱም ወለው ተፈቅደት الآثار ሐዲሶችን ብንፈቅዳቸው ብናያቸው ማለት ነው
ለውጅደት እናገኛቸዋለን ይገኛሉ ሙተፈሪቀተን ተለያይተው በተለያየ ቦታ እናገኛቸዋለን فيها አላ ተስማዑ አትሰማም ተዳምጥም ቀውለው في ኢማጠት الأذى አሁን ቆሻሻን አስቸጋሪ ነገር ከመንገድ ላይ ማስወገድ የሚለውን አልሰማህም وقد جعله جزءا من الإيمان የኢማን ክፍል አድርገውታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وكذلك قوله في حديث آخر الحديث الحياء شعبة من الإيمان حياء الله المافر حياء ብሎ ማለት አላህ አዘዘብህ ቦታ ለመጥፋት አላህ ከለከለብህ ቦታ ለመገኘት حياء ትልቁ حياء ይሄ الحياء ከመጥፎ የሚከለክል الله ካዘዘብህ ከጀማዓ ሶላት ለመጥፋት حياء ማለት ዲን وفي الثالث الغيرة من الإيمان مقنعت لدينه كان يقبل لمشته غيرة كإيمان سوستسقط وفي الرابع البذاذة من الإيمان لا الله بالله مبسابه من الإيمان نوم إن الله جميل من ما له يقول جمال يدمو بذاذة ما تلو መበሳቆር ሰውነትን አለመጠበቅ እንደማለት ነው ቦታ አለመስጠት ለዲንህ ለእንትን እንጂ ላንተ ለራስህ በማለት ቦታ አለመስጠት رثاثة الحياء ይሉታል من الإيمان ተብሏል وفي الخامس حسن العهد ቃል ኪዳንህን ማሳመን ከአላህ ጋር የገባኸውን ቃል ኪዳን ማሳመን ከሰው ጋር ከሁሉም ጋር من الإيمان فكل هذا من فروع الإيمان እነዚህ ሁሉ የኢማን ክፍሎች ናቸው نكتفي هنا مرحبا